हासिलपुर में महकमा माहौलियात और मकामी इंतजामिया ने स्मॉग की रोकथाम के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। कॉटन फैक्ट्रियों में ट्रीटमेंट प्लांट न होने की वजह से चिमनियों से निकलने वाले धुएं से न सिर्फ माहौल आलूदा हो रहा है बल्कि शहरी और स्कूल के बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक अब्दुल रशीद। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बढ़ती हुई स्मोक की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ अहकामात जारी किए हैं, लेकिन तहसील हासिलपुर में उन पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तहसील हासिलपुर पाकिस्तान का वो वाहिद इलाका है जिसमें सबसे ज़्यादा काटन फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। जब यहाँ पर काटन का सीज़न शुरू होता है तो यहाँ के शहरी जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। उनमें आँखों की बीमारियाँ हैं और सांस की बीमारियाँ हैं। जबकि इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि काटन फैक्ट्रियों में अहकामात तो इंतज़ामिया की जानिब से ये जारी किए गए थे कि काटन फैक्ट्रियों के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब किए जाएँ, लेकिन इन तमाम हुकूमती अहकामात और इंतज़ामिया की मिली भगत से तमाम अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया है और फैक्ट्रियां जो है बगैर ट्रीटमेंट प्लांट के यहाँ पर चल रही हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है सांस और आंखों की मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। और अगर बात की जाए हस्पताल इंतज़ामिया की तो लाखों की आबादी के लिए आंखों का सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को आंखों की और सांस के इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हासिलपुर ओल्ड में, हासिलपुर ओल्ड के हाई स्कूल नंबर 2 में मौजूद हूँ, जहाँ पर स्कूल के बिल्कुल बगल में एक काटन फैक्ट्री यहाँ पर मौजूद है, जिसमें ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो नस्ब नहीं किया गया है, जिसकी गर्दो गुबार और खाका उन्होंने हवा में छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे और इंतज़ामिया और असातिज़ा कराम मुख्तलिफ बीमारियों में आए रोज़ मुब्तला हो रहे हैं। सांस की बीमारियां यहाँ पर बढ़ चुकी हैं और आँखों की बीमारियों भी यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ असातिज़ा कराम और स्कूल के तलबा मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, आपके बिल्कुल बगल में काटन फैक्ट्री वाक़ई है, मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को आप लोगों ने एप्लीकेशन भी दी, ज़ुबानी तौर पर भी उनको जाकर कहा, लेकिन क्या कहेंगे इस हवाले से, इंतज़ामिया ने कोई इक़दामात किए या नहीं? शायद ये हमारे शहर की बेहिसी है या इंतज़ामिया की बेहिसी है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई इसका कोई सद्देबाब ही नहीं करता। अब उनको बताया जाता है कि ऐसा हो रहा है, और बल्कि उनको भी पता होना चाहिए कि इतनी सांस की बीमारियां, इतना दमा और इतने बच्चे भी आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, और इसी साहब को भी इन्फॉर्म किया गया है, लेकिन उसका कोई अमल दरामद नहीं। कहते कि महकमा माहौलियात करेगा। महकमा माहौलियात के लिए हम लोग लाहौर जाएँ या इस्लामाबाद जाएं उसको पकड़ने के लिए? यहाँ के लोगों ने ही काम करना है ना। यहाँ पर कम से कम उनको ट्रीटमेंट प्लांट अगर वो लगाना है, वो हमें फैक्ट्री से कोई गरज नहीं, वो लगाएं, चलाएं। ये हमारे मुल्क का असासा है, हमारा ये कारोबार है हमारे का। अगर ये चलेंगे तो फिर हमारा सारा मुश्त चलेगी ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैक्ट्रियों को इतनी इजाज़त दे दी कि लोगों को बीमार करते चले जाए। यहाँ पर बच्चे जो हैं कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं, और उनमें से काफ़ी हद तक बच्चे जो है वो दमे का शिकार हो चुके हैं। गले की, सांस की बीमारियां, आंखों की बीमारियां जो हैं उनको लग चुकी हैं। अब पहली बात यह कि ये तो बीमार हो गए, बाकी को तो बचा लिया जाए ना। और जो बीमार हो गए उन बेचारों का ट्रीटमेंट कहाँ से होगा? वो तो ट्रीटमेंट कर नहीं रहे, इनका भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो सर, अब मुतलका जो इदारे हैं उनसे क्या मुतालबा करते हैं? मैं तो उनका यही करते हैं, खौफ खुदा करें, इंसानियत को ही देख लें, अल्लाह का नाम लें, और कम से कम इन बच्चों को, इन लोगों को तो जो है ना बीमारियों से बचा लें। मैं यहाँ के हेल्थ ऑफिसर से भी दरख्वास्त करूँगा, इस हिसाब से दरख्वास्त करूँगा, यहाँ के सियासतदान और आप जैसे सहाफ़ियों को भी मैं करूँगा कि कम से कम इस मसले को, इससे निजात तो दिलाई जाए ना, कम से कम छोटे बच्चों को भी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने असातिज़ा कराम का मौक़िफ़ जाना, वो वज़ीर आला पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान और मकामी इंतज़ामिया से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो फैक्ट्रियाँ को खुलेआम छुट्टी दी हुई है, बगैर ट्रीटमेंट प्लांट के जो चल रही हैं, उनके ऊपर काबू पाया जाए, ताकि शहरी और ख़ासकर ये स्कूल के बच्चे जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकें। इस वक्त हमारे साथ स्कूल के कुछ तलबा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम कहना चाहेंगे कि ये जो हमारे पास कार्टन फैक्ट्री है, इसकी वजह से हमें स्टूडेंट को बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। जब ये चलती है तो इसका गर्दो गुबार हमारे स्कूल में आता है, और जिसकी वजह से आँखों और गले की बीमारियां पैदा हो रही हैं। कुछ बच्चे इस बीमारी से मुब्तला भी हो चुके हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। बाकी जो बच्चे, उनको बचाने के लिए हम दरख्वास्त करेंगे इस पर कोई कार्रवाई की। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने तलबा का मौक़िफ़ भी जाना, वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस किस्म की ट्रीटमेंट फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ फ़ौरी
طور پر ایکشن لیا جائے, جس کی وجہ سے شہری جو ہیں مختلف قسم کی بیماریوں, آنکھوں کی بیماریاں ہو گئی, سانس کی بیماریاں ہو گئی, گلے کی بیماریاں ہو گئیں, ان میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور طلبہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت اور مقامی انتظامیہ سے کہ اس قسم کی فیکٹریوں کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے تاکہ شہری جو ہیں پرسکون طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکے. ہمارے ساتھ کچھ اور طلبہ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی ہماری یہ فیکٹری ہے جس کی وجہ سے چلتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں سانس کی بیماری پھیلتی ہیں, آنکھوں کا مسئلہ بنتا ہے, گلے کا مسئلہ بنتا ہے اور کافی بیماریاں پھیلتی ہیں. تو میرا حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ ہے کہ ان کو فون ایکشن لیا جائے اور ان کو تاکہ بند کیا جائے. اگر بند ہوگی تو یہ نقصان بھی ہے لیکن اس کو بر وقت چلایا جائے تاکہ ہمارے لیے نقصان دے. یہ کافی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ نقصان ہوئے ہیں, کافی سانس کی بیماریاں مبتلا ہیں, سانس کی بھی, گلے کی, آنکھوں کی, یعنی کہ الرجی ہو چکی ہے کافیوں کو. تو میں حکومت پاکستان اور چیف افسر پاکستان سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہماری ان کی حفاظت فرمائیں اور یہ فیکٹری جو چل رہی ہیں بر وقت ان کو بند کروائیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے طلباء کا موقف بھی جانا, ان کا یہی مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ اس قسم کی جو فیکٹریاں جو تحصیل حاصل پور میں چل رہی ہیں جن کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹ نصب نہیں کیا گیا, یا تو ان کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹ نصب کروایا جائیں اور جو شہری جو ہیں مختلف قسم کی بیماریوں میں جو مبتلا ہو رہے ہیں عرصہ دراز سے ان کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کر شہریوں کو اس قسم کی جو تکلیف سے جو ہے وہ نجات دلوائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحصیل حاصل پور پاکستان کی وہ واحد تحصیل ہے جس میں سب سے زیادہ کاٹن فیکٹریاں جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن یہاں پر کافی ساری ایسی فیکٹریاں ہیں جن کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہی نصب نہیں کیے گئے, جن کا گرد و غبار اور خاکہ جو ہے وہ ہوا میں نکلتا ہے. جو متعدد جو متعلقہ ادارے ہیں وہ خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحصیل حاصل پور میں لوگ جو ہیں تقریباً 80% جو لوگ ہیں وہ سانس اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ کاٹن کا سیزن شروع ہوتا ہے, فیکٹریاں چالو ہوتی ہیں, تو بازاروں میں کھانسی کے سرپ جو ہیں وہ نایاب ہو جاتے ہیں. اس وقت میرا کیمرامین شبیر خان آپ کو دکھائے گا, زوم کر کے دکھائے گا کہ اس کے سکول کے بالکل بغل میں یہ کاٹن فیکٹری موجود ہے اور اس کا جو خاکہ جو ہے وہ ہوا میں نکل رہا ہے اور اس کے آس پاس کے رہنے والے جو اہل علاقہ ہیں, شہری ہیں, وہ مختلف سانس, آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور یہ حکومت وقت اور مقامی انتظامیہ جو ہے ان کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے. عرصہ دراز سے کاٹن فیکٹریاں یہاں پر چل رہی ہیں. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت انتظامیہ کو تحریری طور پر, زبانی طور پر بہت ساری اپلیکیشن دی ہیں, لیکن آج تک ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور تو اور محکمہ ماحولیات جو ہے اس نے بھی شہریوں کی مشکلات کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا اور شہری جو ہیں سانس, آنکھوں اور ٹی بی جیسی, دمہ جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. تقریباً 80% آبادی جو ہے اس وقت کھانسی اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ اس پر کسی قسم کا کوئی نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے, خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے. اس کی وجہ شاید یہی ہو سکتی ہے کہ مال کی چمک ہو بھی یہی سکتا ہے کہ مال کی چمک پر انتظامیہ, متعلقہ ادارے اور مقامی انتظامیہ جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے اور شہری جو ہے مختلف بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. جبکہ شہریوں نے اور یہ ہمارا جو قوم کا مستقبل ہے اسٹوڈنٹ, انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے مقامی انتظامیہ اور حکومت وقت سے کہ فوری طور پر ایکشن لے, محکمہ ماحولیات بھی ایکشن لے تاکہ شہریوں کی زندگی جو ہے پرسکون طریقے سے گزر سکے.